मेजर रफीक हसरत साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में मेजर रफीक हसरत साहब। दो हाथों को मिला दें तो ताली बज जाती है, बजा दिया करें ताली एप्रिसिएशन से। जब आप किसी को इज्जत देते हैं, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाता है, और ये इसका वाहिद रास्ता इज्जत बढ़ाने का यही है कि इज्जत बांटें, इज्जत आप तक इंशाल्लाह खुद चल कर आएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी मेजर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मियां अतर साहब और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब सैयद इस्माइल साहब, आबिद साहब, उस्मान और मियां साहब और आसान होम्स की टीम के तमाम जो मेंबरान हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पर जो तशरीफ़ फरमा है लाहौर के कोने कोने से मुअज़्ज़ज़ जो हमारे रियल एस्टेट बरादरी के अहबाब तशरीफ़ लाए हैं और इन्वेस्टर तशरीफ़ लाए हैं, मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनी तौर पर बहुत सारी तकरीबात की तरह ये भी एक तकरीब है, लेकिन ये तकरीब ख़ास है, ये आम तकरीब नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2013-14 में मेरा फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ बैरिया टाउन के साथ। और मियां अतर साहब उससे पहले चूँकि डिफेंस में काम करते थे, लेकिन पहली दफ़ा जब मैं यहाँ बैरिया टाउन में आया तो मैंने देखा कि जो बहुत महदूद दोस्तों के साथ मेरा इंटरेक्शन था, मेरा कारोबार था, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पर आया था मलिक रियाज साहब की वजह से। और जनाब अमजद भट्टी साहब, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत फरमाए, चंद दिन पहले वो फौत हो गए, जो कि टाउन प्लानर थे बैरिया टाउन के। वो मेरे अजीज़ थे और उन्होंने बहुत इंसिस्ट करके मुझे कहा कि मेजर साहब आप डिफेंस में तो काम करते हैं, तो आपने यहाँ बैरिया टाउन में काम करें। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत डिफरेंट वर्ल्ड है और काम करने का स्कोप और काम करने का जो स्फीयर है वो बहुत वसी है, और आप जैसे आदमी को यहाँ काम करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया, लेकिन फिर बड़े मुख्तर अरसे के बाद मैं डिफेंस में वापस, मैंने वहाँ डिफेंस के सदर का इलेक्शन लड़ना था तो मुझे वापस जाना पड़ा। लेकिन ये जो 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर काम किया, तो वहाँ बहुत सारे अच्छे दोस्तों के साथ जो कि सरमाया है रियल एस्टेट बरादरी का, जो कि पहचान है रियल एस्टेट बरादरी की, जो कि ताज है रियल एस्टेट बरादरी का, उनसे मेरा तारुफ हुआ और मियां अतर साहब उनमें से एक है। आज इसी तरह से सैयद इस्माइल साहब के साथ मेरा तारुफ 5-6 साल पहले हुआ। हम ग्वादर में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक वहाँ पर हमारी एक छोटी सी स्कीम है, तो वहाँ पर हम मिलके काम करते थे। और उसके बाद मैंने देखा कि इनके अंदर भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो जोश है, जज्बा है, एक फायर है। क्योंकि जब तक किसी इंसान के अंदर वो फायर नहीं होती काम करने की, और काम करने से भी ज़्यादा अकल निकल के अपने आप को मनवाने की, तो जब आपके अंदर वो एक जज्बा, एक फायर होता है अंदर आपको मनवाने का, तो फिर जाके आप अपना इंटरेस्ट कुर्बान करके अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, फिर जाके आपको इज्जत और कामयाबी मिलती है। तो ये दोनों अहबाब मियां अतर साहब और आबिद साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, इनके साथ मुझे किंग टाउन में काम करने का मौका मिला। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुख्तर टाइम के लिए वहाँ किंग टाउन में काम किया, आबिद साहब मेरे साथ थे। और ये जो बैरिया टाउन का मेरा जो है ना एक्सपीरियंस था, वहाँ सिर्फ ये नहीं कि मुझे मियां अतर साहब से और हाशमी साहब से और मियां अशरफ साहब और अपना अली सकरैन के जो हमारे दोस्त हैं शाहिद कादरी साहब, और उनसे काम करने का मौका मिला। ये सारे के सारे हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन अंदाज में इनको मौका दिया और इन्होंने ग्रो किया, साबित करके दिखाया कि काम इस तरह होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बैरिया टाउन की जो सबसे मेरी एक फाइंड थी और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र मेरा कारनामा था, वो चौधरी औरंगज़ेब को ट्रेनिंग करना था। आज चौधरी औरंगज़ेब जो अल कबीर टाउन के जो है ना वो मालिक हैं और उसके CEO हैं और उसके चेयरमैन हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर बैरिया टाउन में काम करता था तो उन्होंने मेरे पहली दफ़ा रियल एस्टेट का काम मेरे दफ्तर से शुरू किया था। तो आप जस्ट इमेजिन कि एक नौविस आए, काम सीखने वाला बच्चा आए, नौजवान बता, जब मैंने देखा फर्स्ट टाइम, तो कल्फ लगाए हुए सूट में एक बच्चा मेरे पास आया कि मैंने काम करना है। तो मैंने देखा इस बच्चे के अंदर करंट है, इसकी आंखों के अंदर एक चमक है जो कुछ करना चाहती है। तो मैंने कहा चौधरी साहब ये दफ्तर आपका है, आप आएँ बिस्मिल्लाह करके हमारे साथ काम शुरू करें। और फिर 1 साल बाद ही मुझे वापस डिफेंस जाना पड़ गया। तो चौधरी साहब ने मुझे कहा कि मेजर साहब आप जा रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा? तो मैंने कहा यार आपका तो वो बनेगा जो अब मेरा अल्लाह चाहेगा, लेकिन आपके अंदर सलाहियतें हैं, इंशाल्लाह ताला आप इस रियल एस्टेट के फील्ड में एक नाम पैदा करेंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 2016 में, मैं 14 में वापस गया, 16 में उन्होंने वो शुरू किया काम, और अभी अल्लाह ताला ने उसको कहाँ पर पहुँचा दिया है। उसके पीछे जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि जिस भी इंसान के अंदर ये जज्बा हो कि मैंने कुछ करके दिखाना है, यकीनी तौर पर जो है ना हर मंजिल
وہ اچیو کر لیتا ہے اور ہر تاج اس کے سر پر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے میاں اطہر صاحب اور اطہر اسٹیٹ کی ٹیم اور اسماعیل صاحب اور عابد صاحب اور میرا چھوٹا جو ویر ہے چھوٹا سا عثمان, ان کے اندر صلاحیت ہے. آپ ان کے ساتھ زیادہ کام کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ بزنس زیادہ نہیں کرتا, لیکن وہ جہاں بھی ہوں تو میرا دل ان کی محبت میں ہمیشہ دھڑکتا ہے اور وہ بھی مجھے محبت سے یاد کرتے ہیں. یہ وہ دوست ہیں کہ جہاں پر وہ قدم رکھیں گے تو سب سے پہلے ان کو اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ کام کیا ہے تو ہم نے اس کو کامیاب کرنا ہے, اپنے کلائنٹ کو, اپنے انویسٹر کو اور اپنے جو ایسوسیٹس ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے اس پروجیکٹ کو بک کریں گے ان کی عزت کے لیے کام کرنا ہے. اور جس بلڈر کے, جس ڈیولپر کے اور جس میرے دوست سے جو پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے ان دوستوں کے بھی خیال کرنا ہے جو میرے ذریعے, میرے نام کی وجہ سے, میری شہرت کی وجہ سے میرے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہا ہے, کسی طرح سے ان کا سر جھکنا نہیں چاہیے. اور یہ جذبہ آپ لے کے چلیں تو جو انسانوں کو سر اونچا کرنے کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سر کو اونچا کرتا ہے. تو یہی جو خدمت کا جذبہ لے کے چلیں. میں وہاں کراچی میں بھی اطہر صاحب نے وہاں بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کافی سارے پروجیکٹ بنائے ہیں اور میں بھی ان کا ون آف دا کلائنٹ ہوں. میں نے بھی ان کے جو ہے نا جناح ٹریڈ سینٹر میں اپنا ایک دفتر خریدا ہوا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان نون ہوں. یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ترقی, جنہوں نے یہ اعزاز, جنہوں نے شہرت آپ کے سامنے حاصل کی ہے اور بے شمار لوگوں نے ان کے ساتھ آج تک انویسٹمنٹ کی ہے. ابھی بھی یہ جو بحریہ پرائم ہے یہ بحریہ پرائم نہیں ہے, یہ بحریہ کے بعد یہ لاہور پرائم ہے, یہ پاکستان پرائم ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ جو کچھ آج میں کہہ رہا ہوں اطہر اپنی جو بہترین کاوشوں کوششوں کے ساتھ اس کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ پاکستان پرائم ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے تعاون سے یہ پروجیکٹ ایک مثالی کامیابی حاصل کرے گا. اور ابھی یہ زمانہ ہے بائی دی گریس آف اللہ, آج آپ اور میں اپنے کلائنٹ کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ یار اپارٹمنٹ خرید لو, اور اگلے 4-5 سال میں وہ الحمدللہ ایک اس طرح کے انوائرمنٹ بننے والی ہے جس طریقے سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. ایون 5 مرلہ گھر بھی جو ہے نا وہ 2-2.5-3 کروڑ سے کم نہیں ہے. تو ہمارے دوست کلائنٹ آپ کو پکڑ پکڑ کے کہیں گے کہ ہمیں کسی اچھی جگہ پر آپ اپارٹمنٹ لے دیں. یہی اس میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو ترقی ہے اس میں اہم چینج آنے والی ہے. ہماری اکانومی اور ریئل اسٹیٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے, باہر اربوں ڈالر جو لوگ ہیں جو باہر جا رہے ہیں, ہم اپنے کام کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مجبور کریں گے کہ وہ پاکستانی پروجیکٹ کے اندر کام کریں, اپنے وطن کی مٹی کی محبت میں کام کریں, اور جو اس طرح کے اچھے ڈیولپر ہیں ان کو الحمدللہ اعتماد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر صورت میں آپ کو کامیابی کریں گے اور آپ کا جو بھی اعتماد ہے اس کو کسی صورت میں جو ہے نا الحمدللہ وہ ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ عزت بڑھانے والا کام کریں گے, خود بھی کامیاب ہوں گے, آپ کو اور مجھے بھی کامیاب کریں گے. وما علینا الا البلاغ.